ସତ୍ସଙ୍ଗୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏକୁ ସହଜରେ ପଦେ ଅଧେ କଥା ଭିତରେ ଶେଷ କରାଯାଇପାରେ ନା। ଏ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇକିରି এই যে বিষয়বস্তু ରଖାଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ ପଦେ ଅଧେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୂଚନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କ୍ରମରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଏ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିବ। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଏ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କେବଳ ମୁଁ ଆଭାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କିଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କାହାକୁ କହିବା? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାরা জীবনকে ভালোবাসে। ঠাকুর সহজ ভাবে কହୁଛନ୍ତି যারা জীবনকে ভালোবাসে তারাই সৎসঙ্গী। ଯିଏ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମାନେ ଜୀବନର ପଛପଟରେ କଣ ଅଛି ନା ସତ୍ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ତାର ମୂଳାଧାରା ହଉଛି ସତ୍। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପଦେ କଥା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି, ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ 20 ଖଣ୍ଡରେ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାର ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁ, ସତରେ ସଂଯୁକ୍ତିର ସହିତ ତଦ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଉମାନେ, ସତରେ ସଂଯୁକ୍ତିର ସହିତ ତଦ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ସଂଯୁକ୍ତି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବା, ସତରେ ତାଙ୍କ କହିବାରେ ସତ୍ ଥାଏ, ଭାବିବାରେ ସତ୍ ଥାଏ, ଚାହିଁବାରେ ସତ୍ ଥାଏ, ବଞ୍ଚିବାରେ ସତ୍ ଥାଏ, ପ୍ରତି ଆଚରଣରେ ସତ୍, ସଦ୍ଭାବ, ସଦ୍ଗୁଣ, ସଚ୍ଚିନ୍ତା, ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ଆଚରଣ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହଉଥାଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ଏକ ବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ। ସତ୍ ଯାହା ଉପରେ ଯାହା କିଛି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ, ସେ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ। ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତିକରଣ ଘଟିଛି ଯାହାଙ୍କର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ମତୁଆଲା, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଅତନ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ତ ହେଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଇଥିବ। ପଦେ ଅଧେ ସୂତ୍ରରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା କେଷ୍ଟଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଚିଠି ପତ୍ର ଲେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏଇ କାମ କରିବେ, ତାହା ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 6ଠ ଖଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଏ କଥାଟି ଖାଲି ଟିକେ ଆଭାସ ଦଉଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଦୂତ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଟାଇମ ସମୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଛୁଟି ଅଛି? ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ହଉ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ନାହିଁ। ସହଜ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଛୁଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଟାଇମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନାହିଁ। ଅହରହ ସେ ଏ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଗୋଲାମ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୋଲାମ, ଆମର ଛୁଟି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସହଜ ଭାବରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଥରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୂତ ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୂତର କୌଣସି ଗୋଳମାଳ ହୁଏ ନା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୂତର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କାମରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ବି ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଭାବି ନେବ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ତାର କାରଣ ଅନୁଧାବନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଶରୀର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କିନ୍ତୁ ମନ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମନ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେପରି ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତର କେବେ ବି ବିଭେଦ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ଯେ ଧର୍ମର ଦୂତ ଯୋଉମାନେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଲାମ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ। ତାର ମାନେ କଣ ବିଶ୍ରାମ ନବନି? ସବୁ ନବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଲାକ୍ସ
गोटे मु अलगा भाव रही नाई से विश्राम से दरकार प्रभु काम मु पुणी सतेज हो उठिबी पुणी बलवान हो उठिबी शक्तिमान हो उठिबी माने बैटरी जेम चार्ज करा जाए बैटरी डाउन हो गला चार्ज करिया पड़िबो पुनर्बार माइक बजेया लाइट लगे सेमती आम पुणी ये विश्राम जो नेलु से विश्राम नेलु तांकरी काम पुणी निजुक्त हवापाई आम आम भितर तो टोना भिड़ा हुए मनमालिन्य हुए कौन किसी किसी गंडगोलिया हुए कहीं हम तांकर तो उद्देश्य जहाँ मोर तो उद्देश्य से गोटे काठ को उठौचे 5 जन उठौचे हूँ करके गोटे शब्द करा कि डाकरा दि जाऊँगी एक समय समस्ते कांध लगाउछन्ति से काठटा को उठे दौरान तार माने आमे संहत नहु आमे माने जदि आम आम भितर टोना भिड़ा हो इष्ट प्रतिष्ठा करिया को जाई मंगल प्रतिष्ठा करिया को जाई जदि आम भितर विभेद आसे बुझा हेब आमर लक्ष्य समान नुहे आमर इष्ट समान नुहे आमर कर्तव्य बोध है नहीं आम संगत नहु तेणु शक्तिमान भी नहु आम माने सेतिकी बेले शक्तिमान हवा जिते बड़े संहत हवा संहति को रक्षा करी चलिबा ये हूँ प्राथमिक युद्ध को जीवाकू हेले जमी सदल बड़े जीवाकू पड़े शक्तिमान कर्म करियाकू हेले ए समाज रे जो कर्तव्य कर्म करियाकू हेले आम मानकर पारस्परिकता सहयोगिता एकांत आवश्यक आमे काहाको बाद दबानी समस्त को नहीं चलिबा समस्त को आपणे नबा कहीं ना आमे गुरु दायित्व नहींचे विराट एक दायित्व आम मथा पर रही जो दायित्व को आम माने तुलेबा ये जन्म कहीं केते जन्म लगी पूर्ण भाव तुले पारिबा कि नहीं ता भी संदेह करिवार नहीं कारण मथार अच्छा दयाल ठाकुर मोर भय करिवार नहीं काम करी ही करी तुमे तुम निजर निज परिवार देशर दशर वर्तमान आ भविष्यत दायी ये जो वाक्यटी रेखा गला सहज सरल भाव सत्यानुसरण रे तार मर्म को आमको बुझा पड़ो जो मुहूर्त आम सत नाम नहींचे सदगुण कर आश्रय नहींचे से दिन ठार बुझा पड़ो मु उत्सर्गीकृत हो जाइछि मु समर्पित हो जाइछि तांको काम पाई तांको प्रतिष्ठा करबा ही मो जीवन धर्म आ ताहा ही मो जीवन रे आनंद आनी दब आ जहा किछि निरानंद निराशा विषाद अवसादग्रस्त हताश हेबी दौड़ 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 दौड़ी किछि पाइबी नहीं फांका किंतु ये आनंद ही आनंद शेष परमानंद ब्रह्मानंद दिव्यानंद आम आनंदर रास्तार चलुचे जहाँकि आम जीवन को बुद्धिमुखर करनिए अग्रगति करनिए ये सत्संगर दायित्व अनेक आपाततः ता परिवार से जन्म लाभ करिछि जो पारिवारिक जो अनुष्ठान ता भीतर बापा माँ भाई बंधु कुटुंब इत्यादि एमानक भितर से सत भाव सद्गुण विकास करिबा सत भाव आ गुण को विकास करिया को हेले से भावटा आम भितर थिबा दरकार प्रिपरेशन हो जाया मु जदि मो बापा को भक्ति करे न करे माँ को भक्ति न करे भाई को श्रद्धा न करे कि भौणी को विहित भावे माने आपणार बोली मने न करे दूर दूर मार मार करे ता माने मो भितर प्रेम नहीं भल पाइबा नहीं जो दिन ठार मु सतनाम नेली से दिन ठार मो भितर भल पाइबार मंजी लगा गला आ से मंजी धीरे धीरे अंकुरित हब मो परिवार भितरे मो परिवेश भितरे जमती आम कहूँ पाग जोग देखिए जो मंजी पोतु माटी पोती दौ पानी दौ ता पाग जोग देखिक से धीरे धीरे गजाए सेमती परिवार भितर आम गजे उठिबा ये आम अंकुरोद्गम हम सत्संगी ता परिवार भितर बढ़े जिते बड़े बापा प्रशंसा कर जाऊ ये भाया पुओ पाई मु धन्य स्त्री कह ये भाया स्वामी पाई धन्य हाँ भाई कह ये भाया भाई पाई धन्य भौणी कह ये भाया भाई पाई धन्य पड़िशा माने कहे ये भली पड़िशा पाई मु धन्य आम माने आमर अति आपणार लोक होचुं अमुक लोक सेतिकी बेले आमर फाउंडेशन क्रिएट हैला सेतिकी बेले आम परिवार भितरे परिवेश भितरे जेते बेले आमे माने समस्तंकर आदर पात्र स्नेहर पात्र भल पाइबार क्षेत्र ही उठिलु
ଯଦି ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ ତାମାନେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନୁହଁ। ସତରେ ସଂଯୁକ୍ତ କୋଉଠି ରହିଲେ? ଆମ କହିବାରେ ତ ଭୁଲ, ଚଳିବାରେ ତ ଭୁଲ, ବହୁତ ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ନବ, ଅବାଟକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ବାଟବଣା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ବାଟବଣା ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ମୋର ଗତି ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆଉ ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତିରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ସେବା ଦେବା। ଏ ସେବା ମୂଳରେ ରହିଛି କଣ? ନା ସଚେତନତା। ଆମେ ସେବା ଦଉଛେ, ତାକୁ ସଚେତନ କରିବା। ସେ କାହିଁକି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ତାର କରଣୀୟ କଣ, ତା ଜୀବନର ବାଟ କଣ, ଅବାଟ କଣ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମର୍ମ କଣ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବା, ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସେବା ଭାବଟା ନ ଦେଇପାରିବା, ଏଇ ସେବା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସେବା, ଏଇ ଧର୍ମ ସେବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଦରକାର ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ କରିବା, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡଜଷ୍ଟ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ଆଦର୍ଶ। କେବଳ କାହାକୁ ଦେଇକିରି, କାହା ପାଇଁ କରିକିରି ମଣିଷକୁ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବା, ସମର୍ଥମାନ କରେଇଦେବା, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଧାରଣା ଆମେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା, ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ କରିବା। ଏବଂ ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଶରୀର ଆଉ ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା, ଏ ତିନୋଟିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର, କି ନୀତି ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଠାକୁର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦିବ୍ୟ ଅବଦାନ ଏ ଶରୀର, ଆପଣ ଏ ଶରୀରଟି ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ, ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମନ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଗ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ବିହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ବିହିତ ଭାବେ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତେ ଯତ୍ନ ଦରକାର, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା, ଠିଆ ହୋଇ ପରିସ୍ରା ନ କରିବା, ସଦାଚାର ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନୁ ବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ନ କରୁ, ତା ଶରୀର ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ, ମନ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ ଆସିଲା। ଏ ମନ ପାଇଁ କଣ କରଣୀୟ? ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହବା, ଏ ସତ୍ତା ଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜୀବନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ଶୁଣିବା, ପଢିବା। ଏସବୁ ହେଲା ମନର ଖାଦ୍ୟ, ମନର ଖୋରାକ ଦବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବୁଝିଲେ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଭଲ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଆତ୍ମାକୁ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଯିବ, ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଦେହ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ବାନ୍ଧବ, ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ବାନ୍ଧବ ଏ ସମାଜର, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାର ଶାଶ୍ୱତ ବାନ୍ଧବ, କମରେଡ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ କମରେଡ, ତାକୁ ଯାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମମାନେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ କରିବା, କେମିତି ଏହାର ଗତି ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ହବ, ଏଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଆମର ସତ୍ତା, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହେ, ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଭଳି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସହିତ ଯେମିତି ମଣିଷ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରେ, ଏଇ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ କରି ରଖିବା ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଦବା, ଯେମିତିକି ତା ଦେହରୁ ଖସି ନଯାଏ। ଏ ବନ୍ଧନ ଯେମିତି ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ହୁଏ, ଅଚ୍ୟୁତ ବନ୍ଧନ ହୁଏ, ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୁଏ,
এইଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ବସି ଉଠି ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମର ସଂସର୍ଗରେ ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାଡି ବସି ଧରେ ଇଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଏ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଆଉ ଇଏ ଦେହ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଲାଗିବ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ଆଗେଇବ ଆହୁରି ଆହୁରି ଭଲ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୋଉ କୂଳରେ ଆସିଛେ ଯୋଉ ବଂଶରେ ଆସିଛେ ତାର ଯୋଉ ବୈବାହିକ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ମାନେ ଯାଜନ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଧରିଦେଲେ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ ଏଗୁଡିକ କହିକି ଯାଜନ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରତିଟି କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ନାମରେ ପ୍ରତିଟି କୂଳ କେମିତି ମାନେ ସଙ୍ଗତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୂଳ କୃଷ୍ଟି କେମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହବ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ନୀତିବିଧି ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁନିୟାଦ ତାଙ୍କର କୂଳକୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର এই ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଦରକାର ନିଜେ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରରେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବିହିତ ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅମୁକ ଅମୁକ ଋଷି କେମିତି ଥିଲେ ବା ଅମୁକ ଅମୁକ ପୁରାଣରେ କେମିତି କଣ ଘଟିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବୈବାହିକ ସଂସ୍କାର ବିଧିବିଧାନ କୂଳକୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ତୃତୀୟତଃ ଏ ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ ଆକାଶ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରରେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବା ତା ନହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଖରାପ ପବନରେ ଖରାପ ପାଣିରେ ଖରାପ ଆଲୋକରେ ବା ଆମର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଖରାପରେ ଆମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ ଏବଂ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଯତ୍ନ ନବା ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଜୀବନର ପଛପଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ 5 ଜଣ ଦେବଯଜ୍ଞ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞ ନୃଯଜ୍ଞ ଏମାନେ କିଏ କଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଜେ ମାନିବା ସହିତ ଭାତୃଭୋଜ୍ୟ କରିବା ସହିତ এই ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞର ଯେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ 5 ଜଣକୁ ଆମେ ମାନେ ସହଜରେ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ଭିତରେ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ସମାହିତ ହୁଏ ତ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ କମ ସମୟ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି ସେମିତି ଆମେ ମାନେ କିଛି କିଛି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ ତର୍ଜମା କରୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଘରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ପରିବାରରେ ବି ହଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଗଛ ଗୁଡାକ ହାଣିବ ନାହିଁ ଗଛ ଲଗେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ଆମ ପଛପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଦେବଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞ ନୃଯଜ୍ଞ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆଜି ପାରି ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଆସିଲା ଆମେ ବେଇମାନ ନୁହଁ ଆମର ମାନିବୃତ୍ତି ଆସିଲା ଯୋଉ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସେବା ଦବ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଉପଢୌକନ ଦବ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ପଞ୍ଚମତଃ ଯୋଉ ନୃଯଜ୍ଞ ରହିଲା ଭିତରେ ନୃଯଜ୍ଞ ଏଇ ମାନବ ସମାଜ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କେହି ଜଣ ନଥିବେ ଗୋଟେ ବଣୁଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିବି ମୁଁ ତିଷ୍ଠି ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲରେ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ ଭଲରେ ମୋର ନିଦ ହବ ନାହିଁ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ ଏ ସମାଜ ତାପରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଉପକରଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏ ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ଅବଦାନ ନିତ୍ୟ ଅବଦାନ
आमे जो टॉर्च लाइट मारुचे जो खट उपर शोचे जो सार्टा पेंटा पिंचे गोटे जो कलमटा व्यवहार करुचे जो खाता खंडे बही खंडे पाउचे ए सबू हूँ से मानवर अवदान ए मनीष देइछि ए मनीष सहयोग बिना आमे माने पाई पार न थान्ते मनीष सहयोगितार हाथ बढ़ेछि बोली आमे सुख सौभाग्यर अधिकारी हेइचे आउ टीवी गोडरेज इत्यादि तो बहु बहु कथा तो आनुषंगिक जिनिस रही तेणु ए मनीष पाखे आमे चिर ऋणी आमको से भल पाइबा पड़ो मो निज बंचा दायरे मुझे बंचा चाहिए पड़िशा घरे जदि कहार रोग शोक होता है ता रोग शोक आमको मारी आसो पड़िशा घर पिला जदि दुष्ट होता है से दुष्टामिटा आम पिला को संक्रामित कर तेणु पड़ा पड़िशा जो मान सांग साथी मो पिलार सांग साथी समस्त बापा माँ परिवार को जदि आम न सजाड़ा से सहित जदि संपर्क न रखा से सचेतन न करवा ताहले आम पिला भी भल हो पार ना आमर लाभ रे आम निज जीवन दायरे आम परिवार दायरे एगुड़ करने को पड़ो शेष तो आर परिशेष रे गोटे मात्र कथा आमे दुनिया को आसीचे माने आमर पारिपार्श्विक जी अच्छी जे भली भाव अच्छी ताकू आनंद रे बंचिबा को दबा सौभाग्यर अधिकारी करेबा सुख सौभाग्यर अधिकारी हेबे समस्त जमी सुख शांति आनंद रही पारिबे मु केवल सुख शांति आनंद चाहिए आउ पाइबी आउ अन्य मानकर केमिति रहिबे से माने केमिति पाइबे तापे जदि मु चिंता न करिबी ताहले मो ठारू आत्मम्भरी मो ठारू अहम्मकी स्वार्थपर आउ किए निस्वार्थपर मोर स्वार्थ होची अन्य को बंचे निजे बंचे अन्य को बंचाई निजे रहे अन्य को बंचेले मु बंचीबी मोर पारिपार्श्विक मते सुरक्षा दउची एई बलय भितर मु बास करूची तेणु से जो दुर्ग एमाने मोर दुर्ग ए मानकू मु जदि सठिक भाव बुझे दिए बतई दिए नियंत्रित करे एवं ईश्वराभिमुखी करे सच्चरित सद्गुण संपन्न करे आदर्श को भाव में भावायित करे आ बंचुआ बढ़िबार मर्म शिखाए धर्मर नीति कहले कौन आचार परम धर्म बोली कहे एवं तत्सहित से माने जो चिराचरित प्रथारे आज पर्यंत देवदेवता देवदेवी देवी मान पूजा करी चली हस्तक्षेप न करी कौन कौन कले से पूजार सार्थक हम से भाव में भावायित करी से निंदा न करी दूरे न देई संप्रदायगत भाव विभेद सृष्टि न करी सेमानकर दुर्गुण सेमानकर रोग शोक एगुड़ी को मु घृणा न करी ताको निराकरण करिया पई जहा जहा दरकार एई नीति विधि गुड़ी को समस्त को जोगेई देई समस्त को बांधी रखिबा पई मु जदि प्रयत्नशील हुए ताले से ईश्वर खुशी हेबे आउ केही जदि अधिकित थांती तांकू केमिति भी आमे आपणार करि नबा ठाकुर कहउचंती आलोचना प्रसंग रे कहउचंती गोटे झिटिपिटी जेपरि दीक्षित न होई रही जाए एथिपई परस्पर को सहायता करिबा भाई मानकू सजग करिबा समस्त को प्रेरणा दबा विभिन्न गाँ को पठेबा जदि अन्य कोनसी गाँ रे केही सेमति वर्कर न थांती आउ आमे बांटी कोटी मध्य दिन को 2-3टा परिवार मध्य परिक्रमा करिबा पारस्परिकता रक्षा करिबा अमुक अमुक घर को गले ता घर अमुक अमुक असुविधा रही केमिति निराकरण करिबा ठाकुर कहिछन गोटे जगह रे को खंड हम कहि परनी कहिछन हम माने किछि किछि पैसा जोगाड़ करी प्रत्येक गोटे फंड करिबा दरकार किए पड़ी जाउ जो उठी पारनु ताको उठेबा पय प्रयत्न करिबा दरकार आम परिसर भितर केही जेमति अयोग्य अपदार्थ ही न रहे निरन्न भावे कई हा हताश भावे कई भावे ना जे मोर कहीं नहीं यही भाव बोध जमती कहा भीतर न आसे रात्रि जेमती भाभी पारे मो पाई बहु भाई न अछंती ए सत्संगी भाई माने अछंती एक निर्भरतार स्थली जेतेबेले सत्संगी माने हेई उठिबे सेतेबेले आमे ठाकुरंकर दूत ठाकुरंकर वाहन ठाकुरंकर परिषद वर्ग ठाकुरंकर गोलाम ठाकुरंकर कुकुर पोषा कुकुर जहाँ भी आपण कहंतु से ईश्वर कुकुर तुम्हें निष्ठा शिकल गड़ाई पड़ा डाकले तुम्हें काछे आस तारे तुम्हें दूरे खड़ा आ जो माने बाट हुड़ा जो माने बाट पाई नहांती स्वाद पाई नहांती
से पर्यंत जाइपारि नाहांती हो हल्ला ठेला बेला भितर अतिक्रम कर जीवा कठिन साध्य जो रसगोला मिलूची रसगोला बंटा चली हांडी हांडी रसगोला गदा होती लोक मैंने जाऊँच हाथ पतौं कि मड़ा चढ़ा भितर जापना दला चकटा भितर जापना पाईपारूना धैर्य दरकार साहस दरकार यही प्रकार भाव नहीं यदि आम चलवा आमको से अमृत रसामृत दिव्यामृत अवश्य मिल यही भाव समस्त भितर आरोप करदे दरकार जे दिने ना दिने आम सब किछि पाइबा आमर मालिक जे भगवान जे समस्त ऐश्वर्यर अधिकारी आम से ऐश्वर्यर अधिकारी मध्य आमर महाजन जी आमर पितृजन जी आमर इष्ट जी ताक पाखे जदि अभाव नहीं ताले आमर अभाव घटब कहीं से जदि किसी क्या भय रोग शोक दुख दारिद्र को भय करती ना आम भय करवा कहीं समस्त भितर शक्ति साहस धैर्य भरी दवा एवं से बाट को फेरे आनिबा जो बाट हुड़ा होती से नहीं आसवा से पाई भी चली पारि नाहांती आगे पारि नाहांती तांकर चलवा पथ भितर जो जो असुविधा अभाव अनटन आसी जो थे भांगी पड़ी निरसन करवा निराकरण करवा सहायता सहायता पड़े हाथ आम बढ़े दबा तांकर मु अच्छी बोली यही प्रकार साहसटा दबा ताले से माने बाट को चली आसबे एवं आमे माने परम पिता मुहरे हसटा फुटी परिबा वास्तव में आम जे सत्संगी आम जे सत्ता को रक्षा करने प्रयत्नशील होइचे आमर दृष्टि आढ़ुआड़े कई जमी न रही जाए यही भाव नहीं चलवा कई जदि रहीगला सेठिकी आउ क्या पठे जदि कौटी हारीगले आम बुझे पारे ना बाट आनी पारे ना आउ जनकर सहायता नहीं ताको आनिया प्रयत्न करवा जत्पर नास्ती यही अम्लान चेष्टा ही आमको मुक्ति आड़ को नहीं जीव आम छाड़ीदबानी ये लोक हबनी या द्वारा नुह ये चिंता आम करवा ना जेहेतु से सतनाम पाई से निश्चित सौभाग्यवान व्यक्ति बिना पुण्य रे बिना पूर्व जन्मर कर्म रे कई सतनाम पाई पारे ना किंतु ये जन्मर ग्रह विपाक काबू कर ये बाट हुड़ा कर प्रवृत्ति टाणी नहीं आमरी आगे शैतान टाणी नौ आमे कौन निरस्त्र आमे कौन क्लीब आमे कौन भीरु आमे कौन का पुरुष आमे कौन पलायन पंथी आमे सबल हो ठिया हवा तार से दुर्बलता को परिहार करी शक्तिमान करी सुदृढ़ करी सत्ता प्रेमी करी गढ़ी तोलिबा एवं सत्ता चर्या संपर्क रे ताको आलोकपात करिबा एवं परम सत्ता सहित ताको जोड़ी दबा यही भाव यदि निरंतर आम भितर लगी रहे यही प्रचेष्टा यही उद्यम यदि लगातार धारा गति करी चले ताहले आमे सत्संगी जा हो संक्षिप्त रे किछि आभास प्रदान करिया को चेष्टा करथिली किछि अंश कहली सत्संगर गुरु दायित्व चरम दायित्व कहार जेमती अपमृत्यु न हुए कहार कई जेमती अपव्यय न करे कई जेमती गोटे मनुष्य संपद न हराए कई जेमती हताश निराश मन न करे ए सब प्रति हमको ध्यान देवाक पड़िबो लोक संपर्क आहुरी आहुरी निबिड़ करिया को पड़िबो खाइबा शोइबा रहिबा बंचिबा भितरे आमे समस्त को धरी रखिबा हाथ बढ़ेबा निज तरफरु ताहले आमे दीर्घायु होबा जन्मे जन्मे देवदूत होई ए दुनिया को आसीबा शेष समस्त मंगल कामना करी मोर वक्तव्य शेष करुछि जो माने भोगदान करछन्ती सेमानकर मनोवांछा मध्य पूर्ण हो जय गुरु।